आमे अनेक जन्मर प्रारब्ध नहीं ये मनुष्य शरीर पाइचे आउ बहुत बड़ पुण्य जे आमे सद्गुरु वर्ण करछे। जो दिन ठार आमे सद्गुरु वर्ण कले आमर से दिन ठार भाग्यर उदय हैला। से दिन ठार ठाकुर खातार आमर ना लेखाई अच्छे किंतु आमे नाम नेले एडमिशन कले स्कूल रे किंतु आमे सबुदिन क्लास करिया पड़िबो। तमे घर भितर हो मन भितर हो बनरे हो सत्संग जोठी हेले सत्संग करिया पड़िबो। सत्संग रे बसिले जीवर उत्तर उत्तर उन्नति हुए। सत्संग रे कौन होता है? आदि शंकराचार्य भाषा रे सत्संग ते निसंगत्व। सत्संग ले मनुष्य निसंग हो जाए तापर निसंग निर्मोह मोह कटि जाए। एमती गोटे भक्त परिवार दाढ़ीता भक्ति आम सब जाचे दीनबंधु दास परिवार भितर दुईटी पुओ आउ स्वामी स्त्री दी जन आ बहुटी एमती पांच प्राणी घरे था किंतु से एते हरिभक्त घर को कौन से अतिथि आसिले क्या सी बिना न देकी छाड़ती ना कारण अतिथि स्वयं भगवान आउ पूजिब तांको चरण मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव। वेद कहे स्वदेहरे स्वयं भगवान आम चतुर्पार्श्व अच्छा आम चारिआडे खोजी बुलुचे निजर माँ आ बापा आम जन्म लालन पालन कर आम ब्रह्मा विष्णु स्वरूप। गुरु होचंदी महेश्वर स्वरूप तेणु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वर आचार्य हेले गुरु पितामाता आमर शरीर को दान करछंती। माँ माटी आसला आ आकाश आसला बा बापा कहले बा वायु पाप कहले पानी चारिटा भूतर आम शरीर गढ़ाला आ गु हेले अग्निबीज जे कि अंधकार को दूर करबे ज्ञानंजन देले। तेणु बापा माँ गुरु ये हेले स्वयं भगवान आउ अतिथि स्वयं नारायण पूजिब तांको चरण जा घर अतिथि बाहुड़े से प्राणी प्रतमुखे पड़े से घरे थाई पुण्य जेते चलती अतिथि संगति आमे अतिथि की भगवान ज्ञान करूने अतिथि सेवा करूने किंतु आम घर पूर्व संचित पुण्य से लेकिन चली जीव से खाली हाथ में जीवन शास्त्र कहे अतिथि निराश केवे फेरती नहीं घर पुण्य नहीं चली जाए। से ये भक्त अतिथि सेवार पूरा तत्पर एमती दान आर परिवार अतिथि सेवा देखी माने चारिआडे कीर्ति व्यापी जाए। भगवान दिने परीक्षा करने इच्छा कले एवं आसिले ता पूर्व बड़ पुओ को सर्प को पेषण कर सर्प द्वारा दंशन करके मारिदेले। पुओटा मरिकी पड़ी घरे कांद बल फाटी पड़ी घर एपटे भगवान सन्यासी आसी वेद ध्वनि कले भवती भिक्षाम देही। से समय दीनबंधु को कान पड़ा तत्क्षणात दाण्ड द्वार गले अतिथि महात्मा दाण्डे बिछना पकई बसई घर को आसिक कांद बंद कर बर्तमान कांद बंद कर घर को अतिथि अतिथि मन में टिके दुख हेले से आज भोजन करें पान करें तुम गोटे काम कर पुअर सबको घर भीतर रखिदि चाबी पकई दियो अतिथि भोजन व्यवस्था कर। अतिथि कहले मोर भोजन दरकार ना आज्ञा सांगे सांगे व्यवस्था हो ना मोर आमिष भोजन दरकार ना हाँ व्यवस्था करदेवा। जो रोषे सरीगला डकागला कहले ना ना आम समस्त एकाठी बसवा पत्र पका ये चारि जनकर अतिथि बढ़ाला अतिथि की माछ भात देदेले एमाने साधा नहीं गले साधु कहले ये पक्षपात कथा मत माछ देला तुम कौन साधा नौच तुम भी समस्ते आमिष खाया पड़ो एपटे कही पारना पुओटा मरी जाइए अतिथि शुणिला कि पलैबे तेणु बाध्य होगी माछ बढ़ाला। कहले मु तो दाण्डे शुणिक आसती तुम दीटा पुओ आ गोटे पुओ कौन बच्चे आ गोटे पत्र कुआगला से पुओ कहीं बाध्य होगी सत कहले बोले आज्ञा पुओटा हमको साप मारिदे आम घरे बंद कर रखीचु आपण अतिथि भगवान सत कह गले आप काले फेरीदे आम पुण्य नष्ट होमें कहले आग अतिथि सेवा करवा अतिथि जाई सारे पुओर सत्कार करवा सब करवा ये लुचई देथिलु आखिरे कोह संभाली पारे कांदी पकेले। भगवान कहले ये कथा तुम पुओटा मरी पड़ी तुम माछ भात खाइक बसीच
ତମେ ବାପା ମା ହେଇକି କେମିତି ଏ କଥା ସହିପାରିଲ? କେମିତି ମାଛ ଖାଇବ ବସିଲ? ମା କହୁଛି କୁମ୍ଭାର ହାଣ୍ଡି ଗଢେ, ହାଣ୍ଡି ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ସେ କଣ ଆଉ ହାଣ୍ଡି ଗଢା ବନ୍ଦ କରିଦିଏ? ନା ହାଣ୍ଡିଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବୋଲି ଦୁଃଖ କରେ? ସେମିତି ମାଟି ହାଣ୍ଡିର ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା, ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ କଟାକୁ ଝୁରି ବସିବୁ ଘର ସଂସାର ହବ କେମିତି? ହାଣ୍ଡି କଞ୍ଚା ହାଣ୍ଡି ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଏ ଶରୀର ଦିନେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭାର ଯେମିତି ହାଣ୍ଡି ଗଢେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଦୁଃଖ କରେନି, ସେଇ ନ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ତା କଥା ସୂଚନା କରୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୋହ ନାହିଁ ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ। ବାପାକୁ କହିଲେ ତମେ ବାପା ହେଇକି ତମେ କେମିତି ଖାଇ ବସିଲ? ତମ ହୃଦୟ କେମିତି କହିଲା ପୁଅ ମରି ପଡିଛି ତମେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବ? ସେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ ଗଛରେ ବହୁତ ବଉଳ ହଉଛି, କେତେ ବଉଳ ଝଡି ପଡୁଛି, ସବୁ ବଉଳକୁ ଆମ୍ବ ହଉଛି, ତା ବୋଲି କଣ ସିଏ ଝଡିଗଲା ବୋଲି ମୁଁ ତା କଥା ଚିନ୍ତା କରିକି ସଂସାରର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବି? ତେଣୁ ସିଏ ତା ବାଟରେ ଗଲା, ଆମେ ଆମ କର୍ମ ନେଇକି ରହିବୁ। ତେଣୁ ତା କଥା ବସି ଭାବିଲେ ସଂସାର କାର୍ଯ୍ୟ ହବ କିପରି? ସେ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଆମର ନୁହଁ, ଚାଲିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବାର କଣ ଅଛି? ଆପଣ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ଭାଇ କି କହିଲେ ତୁ ଗୋଟେ ଭାଇ ହେଇ ତୁ କେମିତି ଖାଇ ବସିଲୁ? ଭାଇ କହୁଛି ଦି ଭାଇ ଆମେ ବେପାରକୁ ଯାଇଥିଲୁ ହାଟ, ତାର ବଣିଜ ସରିଗଲା, ବେପାର ସରିଗଲା, ତା ବିକ୍ରି ବଟା ହେଇଗଲା, ସିଏ ପଳେଇ ଆଇଲା, ମତେ ଟିକେ ଅପେକ୍ଷା କଲାନି। ଆଉ ମୋର ତ ପୁଣି ଇଏ ହାଟ ସରିନି ନା, ମୋ ହାଟ ସରିଲେ ତ ଆମେ ବି ଚାଲିଯିବା ନା। ତେଣୁ ମୋର ହାଟ ସରିନି, ତା ହାଟ ସରିଗଲା, ସେ ସରିଗଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା। ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ସ୍ତ୍ରୀ କି କହିଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଇକି କେମିତି ଖାଇବାକୁ ବସିଲ? ନା ଦେଖ ନଦୀ ବଢି ହଉଛି, ବନ୍ୟା ହଉଛି, ବର୍ଷା ହଉଛି, ସବୁ କାଠି କୁଟା ସବୁ ଏକାଠି କରିଦଉଛି। ଦିଟା କାଠ ଭାସି ଆସୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କାଠ ଲଟା ଭିତରେ ରହିଗଲା ଲାଖିକି। ହେଲେ ଇଏ ତ ପଳେଇ ଆସିଲେ ନା, ଇଏ କଣ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ନା? ସେ କାଠଟା କାହିଁ ଲାଖି ରହିଲା ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କଲା? ତେଣୁ ଯିଏ ଗଲା ସିଏ ଗଲା। ଆମେ 2.5 ଦିନର କୁଣିଆ, ଏ ଦୁନିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହେଇଛେ, କିନ୍ତୁ କିଏ କୋଉ ସଂସ୍କାର ନେଇକି, କେତେ କିଏ କୋଉ ବାସନାରେ ନେଇକି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ହେଇଛେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉତେ ସବୁ ମୋହ ଛଡା କଥା କହିଲେ, ଭଗବାନ ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମୋହ ଆଉ ନାହିଁ। ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି, ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମକୁ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋହ କାହା ପ୍ରତି କାର ନାହିଁ। କହିଲେ ନାଇଁ, ଚାଲ ତମ ପୁଅ କାଗ ଡାକିବା। ତମ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି? ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ମନ୍ତ୍ରଭୂତ ପାଣି ପକେଇଦେଲେ, ପୁଅ ଉଠିକି ବଞ୍ଚିଲା। ତାପରେ ଆସିଲେ, କହିଲେ ଦେଖ ତମ ବାପା ଏପରି କହୁଥିଲେ, ମା ଏପରି କହିଲା, ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରି କହିଲେ, ମାନେ ଭୁଲ କହିନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କହିଲେ ତମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇପରି ଭଗବତ ସତ୍ତା ରହୁ, ସଂସାର ମୋହ କଟି ଯାଉ, ଅନ୍ତ କାଳରେ ମୋ ଉପରେ ତୁମେ ଆସିଯିବ। ଦେଖ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ପରିବାର, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଭରପୁର ଅଛି, କିନ୍ତୁ କିଏ କାହା ପାଇଁ ସୂଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ମରିଗଲା ବୋଲି ଦୁଃଖ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଅତିଥି ସେବା ଛାଡି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଦିନେ ଅତିଥି ହେଇକି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତେଣୁ ଅତିଥି ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଦିନେ ତୁମ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯିବେ ଯଦି ସଚ୍ଚା ମନରେ ତୁମେ ଅତିଥି ସେବା କରୁଥାଅ। ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଯିଏ ମୋର ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଗୁରୁ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧ ବାବା, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ଯେ କି ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ, ସେ ଦମୟତୀ ମା। ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ କୋଳ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଗଲା, ସେ ଚାଲିଗଲା। ଶେଷରେ ଇଏ ଭଗବାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଅମୃତ ଗୀତା ପାଠ କରି ମାଧୁକରୀ କରି କରି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯୋଉ ଭଜନ ଗାଇ ଗାଇ ଯାଆନ୍ତି, ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଠାକୁରଙ୍କ ବାଣୀ। ସେ ଅମୃତ ଗୀତା ପଢିକି ବୈରାଗ୍ୟ ଆସିଗଲା। ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଚାଲିଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ। 2 ଜଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନବା। ଠାକୁର ବିନା ସନ୍ନ୍ୟାସରେ କର୍ମ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ମା କୁ କହନ୍ତି ତୁ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯା, ବାବାଙ୍କୁ କହନ୍ତି ତମେ ଯାଅ ଜମି ବାଡି ଟିକେ ଦେଖ। ହେଲେ ନାଲି ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକି ରୋଷେଇ କରୁଥିବା ମା ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ମା ଡରିଯାଏ, ଖାଲି ଦେଶରେ ବସ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ କେମିତି ଏତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି? ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି ତମକୁ ତ ଠାକୁର ଆଦେଶ ଦେଲେ ଆଉ ତମେ କର। ତାର ହାତଟା ଏତେ ଅମୃତ ତୁଲ୍ୟ, ବିନା ତେଲରେ ନୁଖୁରା ଫୁଟେଇକି ସେ ତିଆରି କରିଦେବ ରୋଷେଇ, ମହମ ବାସ୍ନା ତରକାରୀ, ତେଲ ପଡିନଥିବ। ମୁଁ ବି ଚାଖିଛି, ସାହି ଯାକ ଲୋକ ବି ଖାଆନ୍ତି। ଠାକୁର ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଏକୁଟିଆ।
आमे जने काम कले आम भितर वाद विवाद हिंसा सृष्टि होची मु एकुटिया करथिबे जे करथिबे आ के नै आश्रम रे सही आमर चलछि जे जो दायित्व नै से जते गरिष्ठ हो जते ओजन हो से करियो ही करियो से बाध्य करिवोनी कि प्रतिवाद करिवोनी कि अधिका करथिबे बोली कहबोनी कार करछि ठाकुर करी करुछि ता भर तार जे जैसे करने से भरनी से जेमिति करता खातर लेखा होछि ता मजूरी ठाकुर ता कथा बुझिबे तेणु ये कलानी से कलानी मु करबेनी एटा सब संसारी मान भीतर बाधे विवाद गोटे परिवार भीतर ठाकुर निगमानंद करो गोटे आश्रित परिवार भक्त चारि भाई चासी परिवार हेले भौणीटी बाहागर देइथिले अल्प दिन भितर से भौणीटा विधवा हो गला जेला विधवा हो गला भाई माने तो समर्थ अछंती कहले हम भौणीटा काकी सासुगरे एकुटिया हैरान हबो ताकू नै आसीबा चारटा भाउज अछंती तांको मुह को चाहि से दिन कटै देबो हेले दैव विपरीत कर देला भाउज माने ताकू फायदा नेले देखेगी आउ काम दाम किछि कलेनी के टीवी देखला के चाष करला के ताकू कहियो लुगा काची दी के कहबे तो एटा बासनडा माजी दिए ए घर ओळा ओळी सब जाक काम सकाळ उठु के संध्या पर्यंत खटिबो आउ रोसई दायित्व तार भाई मानु आनि के खाइबा देबा दायित्व केते दिन जने खटिबो एकुटिया आउ केही ताकू सहाय्य करदिनी ए माने आसी के घरे भीतर बसी चार जण जाक मजा करथिबे हस खुशी करथिबे चाष बाडौथिबे टिके भी सहाय्य करिवे हेले ता भितरे मो भाई मानकर भल पाइबा को मुह को चाहिकी आउ भाउज को ये कथाटा अत्याचारटा को मन को निएनी कारण एक प्रकार भाई माने स्नेह करूछंती आ भाउज माने अत्याचार करूछंती गोटे पटे प्रबल स्नेह गोटे पटे प्रबल अवहेला ये दीटा को नै कि से तुलना करी कोन करे अंतर भितरे कांदे आउ काम करे आखिर लोह गडाए किंतु भगवान को सबले जणाए हेले एमिति अवस्था आसिला तार कोपर तार जो दुखर लुह ये चार जन गोबरे पड़िला परिवार भितर खाली रोग समस्त रोग रे ही पड़िले आ केही भलेरे रहिलेनी एमिति दिन आसिला गुरुदेव को डाकिले गुरुदेव को पाद पड़िले घरटा हमर पवित्र होबो कोन हेछि गुरु कहिबे गुरुदेव त्रिकालदर्शी कहले गुरुदेव आम घरे खाली रोग लागि रहिछि अशांति लागि रहिछि कोन हेछि ठीक कहंतु से जानले जे ए आखि जणे खटुची आखि लुह गड़े कि ता लुहटा पड़ुची आउ सबे समस्त अशांति भोग करछन एटा कहले अच्छा ए घरे सब रोसेबासी के करूची ना हम भौणी करछि कहा भूल धरलेनी कहा आगे कहा भूल कहलेनी एमिति समाधान रे कले कहले तुम भौणी की किछि दिन पई टिके तीर्थ को पठे दियो ता मनटा टिके बाहर राज्य रे बुलिया छु ठाकुर को दर्शन स्थान तीर्थ गाड़ी सब जाउची गां गली सब जाउचनी आ भाई माने गुरु को आदेश रे ताको तीर्थ गाड़ी रे बसे देले बुली के आसु जा चमाच ए दायित्व के नेबे चारि भाउज जाको नेबे जेतले सब दायित्व निज निज दायित्व नेले शरीर जो जमाट है जो सब खाद्य पची की सड़ी की रोला काम नथला खाई बसी की समय बीतौले खाद्य परिपक्व भी होनथला ठीक रे जेतले कर्म गले मन रे खुशी आसिला एवं इंद्रिय गोटा एक्टिव हेले सब जाको खाद्य परिपक्व होला एवं मन रे आनंद सृष्टि होला ठाकुर हमर कोन लगी जल्दी जार दास्य कर्म कोले दीवानिसी परम आनंद जारो दास्य कर्म कले दीवानिसी परम आनंद लाभ हुए आसे जे नाम भक्ति रे स्मरिले मति रे जे नाम भक्ति रे स्मरिले मति रे भूषण हुए अलंकार कृष्ण बोला बोला रे रसन मोर कृष्ण बोला रे रसन मोर कृष्ण कृष्ण बोले प्रेमे गोड़ा गोड़ी कृष्ण कृष्ण बोले प्रेमे गोड़ा गोड़ी कृष्ण नाम संसारे सार कृष्ण बोला रे रसन मोर कृष्ण बोला रे रसन तेणु आम समस्त भगवान पाखे समर्पित जेहेतु लोक मान मन भितर वैराग्य आसिले कहे घर द्वार छाड़ी आम संसार त्यागी होगी आश्रम रहा आश्रम रहिले जो घर काम जहाँ करूल आश्रम से ही कर
କଥାରେ କହନ୍ତି ଢିଙ୍କି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଗଲେ ଧାନ କୁଟିବ, ଅର୍ଥ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଧାନ ଅଛି କୁଟିବ, ଅର୍ଥ ତମେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମ କରୁଛ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ସେବା ଦେବେ, ତମେ ଯୋଉଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ। ସେ ମାଟି ରୋଷେଇରେ କଳା ଥିଲା, ତାକୁ ରୋଷେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ। ଆଙ୍କର ଜମିବାଡ଼ି ଚାଷର କଳା ଥିଲା, ଆଙ୍କୁ ଜମିବାଡ଼ି ଚାଷ କଲା। କିଏ ବ୍ୟବସାୟ କଳା ଥିବ, ତାକୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନ ସବୁ ବହି ଷ୍ଟୋର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାକୁ ସେଇଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦେବେ, ସେ ଖୁସିରେ କାମ କରିବ। ଜଣେ ସଙ୍ଗୀତ କଳା ଅଛି, ତାକୁ ତେବେ ଭଜନ ଗାଇବା ଆଗ୍ରହ ଲାଗିବ। ଜଣେ ବଜେଇବା କଳା ଅଛି, ତାକୁ ବାଜା ଦେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦରେ ବଜେଇବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଯୋଉ ଯୋଉ କାମରେ ଯିଏ ଯୋଗ୍ୟ ତାକୁ ସେଇ କାମଟା ଦେଲେ ସେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କରିବ। କିମ୍ବା ନଚେତ କୋଉଥିରେ କିଛି ଯଦି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କରୁ କରୁ ଏମିତି 9 ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଭିତରୁ କିଛି ନ ଜାଣି ଆଗ ଶ୍ରବଣ କର। ତମେ ଖାଲି ଶୁଣ, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ତମ ଭିତରେ ଭକ୍ତି ସଞ୍ଚାର ହବ। ଆଉ ଭକ୍ତି କରୁ କରୁ ତମେ ସେବା କରିବ। ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହବ ନା ତମର ସେବା କଲେ ଏ ଶରୀର ଶୁଦ୍ଧ ହବ, ପବିତ୍ର ହବ। ପବିତ୍ର ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ତମେ ଯୋଗ୍ୟ ହବ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଜାତ ହବ, ସେବାରୁ ଭକ୍ତି ଜାତ ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ କିଛି ନ କରିବା, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ସେବା ନ କରିବା, ଏ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିଷୟା। ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ଗୋପୀ କିଏ ନା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଗୋ ହେଲା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରି ରସ ପାନ କରାନ୍ତି ତାକୁ କହନ୍ତି ଗୋପୀ। ଗୋପୀ ହଉଛି ଗୋଟେ ଭାବ।